sa i-unlock ang kuan. I can. There. Okay, goods. Goods. Ellie! Open the door again. No, girl, we can't. Ellie, ibutang na mga lockers. To you. Sige. Open the door again to you. El. I'm hiding. Ahak mo. Ako sa 1F room. 1F. First floor? Yeah. I heard her. So, Girl. yeah, same. Gamito na lang ang yawi, tanaw, gi-unlock sa isa. Ganlock na ako. Okay, gamito na ako ah. Basta mamatay kong kalit. Naa siya, uy, naa siya. Not in the pita. Oh shoot, he's right there. Uy, dungog kaayo. Naa siya. Sabi ni, ikaw kita. Dahilan naa siya. Murag sa kuan. Dapit siya locker. Then, ang isa kay kuan. Bathroom. Saan na siya? Oh, bathroom. Ang isa na dapit sa locker. Magnita na ng tag ka na bitaw dapit sa locker. Katong mga cabinet. Pero ang isa kay ilan na nasa bathroom. Female bathroom. Ang isa kay halos ron kay murag naa sa mga bathroom girls tala. Toji, Go. Toji Ang nga isa kay bathroom. dapit sa kuan. Ang kanang isa kanang dapit sa locker. Cabinet. Okay, dayon, kuan. Hold on. Male bathroom? Female to eh. Male o female? What the hell? Puro Ang kuan bathroom? duha. Okay ra noon para sa yun ra. Okay, let's go, divas. I'm going Nakakita to ko sa the isa kuan kaya, dapit sa locker. Nakakita ko sa isa kaya be. Kita ko isa. Tago mo guys. Tago sa mo guys. Ayaw sa pagpapatay. Tago sa. Oh my god. Girl. Okay. We need 2 more. Ay, Two more. ako isa ka kuan yabi. Wag gali, 2 more na lang gali. Kaya naman imong isa kaya be. Napala kong isa. I'm so scared right now. Hey, diva. Naan ninyo? Isa na asa. Aha mo. Ghost. Alik Dio. Keep moving, Dio. Oh my god, naa siya dari guys. Safe room. And I'm on the 4th floor. Dio, safe Bang! room. Closet ko. Okay. Ew, that's so... Namot, daha mo. Safe room? Yeah. Okay, patuwa siya second floor, B. Padulong na siya sa second floor. Gawas na, Dio. Ah, sige. Sure ha? Yeah, padulong na siya sa second floor. Perfect. Ikaw na lang mayari. Hold on. Go, girl. Oh my god. Okay, I'm going here na. Hello, Bia.
What the hell eh? Ano yun? I can't see a damn thing. Hindi ko kalihok. Wala, aggressive na kayo siya. I can't move for some reason. Ba- Ano na lang to ha? Isa. Bathroom gyapon girl. Bathroom Girls, girl and bathroom. bathroom men. Hallway. Oh, wait. Okay. Oh my God. Wala. What the Ano fuck? yun, B? What the hell? I'm scared. Oh my God, this is freaking me out. Me too. Sa Kasi mat ko sa bathroom. Sumat ko kong hallway. Girl, tagusa. Dio. Nasya. Na yung nagkuhan-kuhan, na yung namurag namurag na kayo lakaw-lakaw. Na lumatay siya bro. Namatay siya. No, ni left siya, eh. Betrayer talaga yung mga gantong types. Di ba sabi ko na if hindi siya mag-left, if hindi siya mag-left yun. I think we should split up, guys. Okay, Nayama ka. Putik. Bye. We should like split up this. Para kita mag-tingin sa locker. Sige. Ako confident. I am so scared. Nga to siya taas ra ba? Kasi nasa taas. Wala. Nakukupot. Nako naman tagtulong ubos manggod. Uy, aggressive na kayo siya. Lagi, ay. Nagago. I heard something. Kasi na first floor. Nakong second ba yun? Kasi na second floor, ay first floor. Unsa tong hint gali? Kuan, Bathroom. bathroom Ngayon bay. na sa hallway. Women's restroom? Oh. First floor. I have no idea. Basta naara siya sa tuwan. Because wala ko'y nakita diri sa women's bathroom. Sa naamay, daghan mo ng women's bathroom. Daghan mo ng women's bathroom. Oh my God, it's making those Oh my God, na siya sa first floor, guys. Padulungay siya sa second floor. And she did. Sa bahan, no, eh. Hulo. I'm gonna die. Don't, girl, not yet. Oh my God, that's so scary. Oh my God. Katuyok-tuyok siya diri sa first floor. First, second. First. Padulungay siya second. Piste. No! Not... Okay na. Oh my God. This is freaking me out, like for real. Ipagita ka revive. This is the most challenging part. Lagi. Murag yung tinuod ba? La, shit. Bi, paspas lagi Keisha, bi, as in. Nya, upat pa ka kaya to ang kailangan. Lagi. Ay kanang kuan, pila ni? Lagi upat? 6? 6 din eh. Tulod di ay. Ay duha. Mong eat ang 6. Bantog ra po di ay. Oy, duha na lang kakip kung kailangan.
Please, sir, kanin mo nasa ano eh. Thanks. Okay, nana kong isa ka key. Thanks. Padulungan siya. Padulungan siya sa upuan. Sa inyo. Second Asay floor. mo, kuha ni mo na, asa na mo kuha na yabi, Ellie. Women's bathroom. So, kalala lang tatong nasa hallway. Sir, nga. Ano, nainihilak ba yun? Someone's crying. Sir. Ayun. Minisyon. I mean, women's bathroom, by the way. This is genuinely freaking me out. Isa na like ko lang. I need to be safe. I have the one key. Yeah. Second floor, padulong first floor, ongo. Sige, naku first floor. Ha? Okay, mo mag-igat. Okay, isa na lang. Dahil na siya first floor dito, tago. Nako safe room. Girl. Okay. Wala na yun. Lagi na yun. Hallway na lang yun, hallway. Paano makabuk din, no? What if kato ng same Oh, hallway? hell no. Ay, work na, di ba? So, same hallway sa akong gikuha ng ganina. Ang tawa lang, nasa mga kabinet na mo. Ang dami shit. Guys, ayag yun mo pakamatay guys. Oh my God, I'm so scared. Mabalik ko. Kasi 66. Ayos, ayun mo pakamatay Kasi guys. nasa hallway sa second floor. Ang tawa na sa hallway sa second floor. Wala sa breezeway. Katabi tong incheck na Okay. kuan, katabi incheck. Nantay daw to. Pinawala. Sige daw. Kaya pa. Wala mo na iski ng imong kuano. This is genuinely... Yep. Oh my god. Paspas kay siya ay. Paspas kay siya bayit, di na tumabtan og kuan. Paspas yun. Isa na lang mo kulang. Nagkapaspas siya. You are here. Oh hell na. I'm so scared. Breezeway, ansa to na kuan? Sa hallway gyud. Nakog second floor manggod. Same. Tulungan siya second floor. Shit. Tulungan siya second floor, yo. Closet sa closet guys. Go back to the closet, you motherfucking gays. Okay, safe na day ko. I thought I'm dead. Kapoy kaayo ay kinakoy nakita na Ellie. Stop girl, you're freaking me out. Wala pa ako ka-encounter ninyo, so I think it's good. Ha, hallway na lang yun di ay. Naka sa safe room, Mary. Yes. Naapot siya Okay. sa ubos. So, yeah. Layawa. Padulungan siya second floor. Girl! Yeah, padulungan siya second floor. Tago mo y'all, we're not dying. You were not dying. Girl! Kabalo ka sa kuan bito ato. Ako ang stamina kahot doon. Gamay na lang kay kulang ba. Gusto tong tunga. Nasa tong tunga ang closet kay murag bagbag ko yung closet kay dili siya mo press ang shit. I'm just gonna stay here in the safe room. Paspas yung siya ba yun? Ha?
Isa na Nope. lang yun guys, gamay antos na. Naon take one, uy. Lagi. Take one na lang gid siya, uwi na lang gid siya. Tara! Found it! Oh, nice, nice. Padulungan siya sa second floor. Ayut. Pagtago. Nako closet, Lily. Nako na ni closet, Lily. Wait, ikaw to? Ano siya sa ubos? Okay, go na, go na. Okay, padulong siya sa ko. Oh no, I'm not dying. Girl, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Nobody's dying. I swear. Okay, mato siya taas. Isa ka siya, isa ka? Shit! Oo, saka na siya. Okay. Go na. Come. Padulong ko, boss. Hurry up. Girl, I'm not seeing anyone. Why am I not? I'm right here! Okay, Oh my god, I have the last key! Okay, go. Oh my god, go! Oh my god! We did it, go! What the hell? Bro. Find the key to escape this nightmare. Oh, no. Hala, gago. Wait, what is this? Ano natin? Wait, are we fighting? No, find Asa mo keys dyan? pa. Wala, girl, wala na tayo hint, girl. Nalagay ko yung bat. Where ko? Ako sa... Saan man Ano eh? ni? How to use this time? Hindi pa dyan ako mas-swing. Girl, it's coming. Sulod. Break the door, girls. Tulod. Wala na tao, wala tayong TV. Saan man hinakat ko? Ang TV yung nagagawa na to. Oh my god. Kuan, kanang ang kaning kuan girls, kaning mga bats girl, kikilalan i-break timong door. Oh, hell no. Like, it's a club, what the fuck? Tago. I think it's close. Tago. Girl. Ni-red ako screen. I'm here. Ang galing scared. Oh my god, Joel! This is scaring me so bad! Oh my god. Okay. Are we going na? Yan, isunod ko Okay, sa let's ako. split up na lang. Oh, nayabi! Nayabi! Kakita ko yabi! Go girl, kwa. I got it! Okay. Balik. I'm gonna hide now! Girl. Be careful, good girl. Oh my god! I'm so scared. Kasi na second floor. Nara ko first floor. Wala. Namin ko first floor. Girl! Ako sab. Girl, Oh my god! Pang buwak ni ilang po, nagipang buwak ni ilang. What is this for? Dali girl. Mag-break. The coast is clear. Wait, I'm still kuan. Wrong key. Okay, nice. Okay, I'm gonna run now. Padulong na girl. I'm gonna run. Oh my god! Oh my god. Okay, so mo split up Judani. Yeah, we should. Ay, No, diba? let's not split up. That's Girl, mag-split up yun lang kay mag-ilog la o closet. What was that? Girl, run. What was that? OMG. Nakabida, gini siya. Uy, What's up, banday ng sound di ay? ulong na ana ba?
Punggut. Siguro na. Nasa second floor, padulong second floor siya. Yeah, I'm gonna go here. Mato ko diri. Aha mo. I think I'm gonna I'll go where Ellie goes. Oh shit, oh shit. Girl. Hello, walik ko. Padulong Gary, wait. dito. Oh, she's Oh slow. my God. She's very slow actually. Deke, isa pa man kaki atong nakitaan. Oh. Ganan ko ani ay kay. Dili kayo ngit-ngit. Lagi no. Guys, get me? Unlike atong isa. Lagi. Dili, may pa ni dili pa ma-expire ang kuan, suga. Oh my god, why do we have to break the doors? I have no idea. Ah! Ellie, kabalo ka katong gibroak timong glass Yeah? para ma-attract ang ungo nimo. Usa ka nang makuan? Oo, kana ma-distract ang ungo sa Distracted? player. Oo. Sure, uy. Oh. Daghan na kay ko gipang buak diri. Yep. It's going Ay, gaga. towards me kasi it's going towards me kay nagbuak kog mga dildo. What about doors though? Lagi. Ito na, defuse. Ah. Wala lagi sa dari ay. Wala na ko kakuan niya. I found a one key. Nice girl. Be careful. Okay, mabala ka na ng kukuan. Naog. I heard her. Padulungan siya dito sa first floor. First floor, second floor. First floor. Dungog kay ko. Dunggan ako siya but she didn't even like pass. Oh my goodness, what the hell? Di ko katarong kay kaning bagong bed na ako kay mo kana bitaw. Kung mahigda ka kay mo murag mo kan kay murag mo deep pod ang bed. Soft kayo. Oh, ingana akong bed giahat kapoy kaayo. I'm so scared. Same. Pasig na this sa bathroom. Keep searching lang yun guys. I think na, mostly tanan na sa second floor. Katagtuyok na ko diri sa first floor. Sugaya pod makuan ani. Uy, ma-break. Ala! Ay, panaki! Where na you? Ay, pa na motherfucking key. Okay, naog Oh girl. my god. Ako sa first floor. Ako sa first floor. Sige, padayon. Wala siya diri. No, I heard her. Wala pa diri na po. Diri No, I sa heard her. diri sa mga yawihan wala. Di lagi worried no kung naa siya. I don't know why. Murag mingaw man. Sige, padulungay siya. Padulungay siya. Oh my goodness.
I have the what? Girl, aha ka, girl. Nara ko diri Girl, sa aha ka. mga kaldado lagi. Naku sa men's restroom. First floor. Padayon na girl. Una, Girl, na siya diri. Yun ako, marag nakapaspas na siya kay tulo na kabumang yawi. What happened? What happened, girl? Oh my god. Oh my god. What? Oh my god, oh my god, oh my god. That was so close. That was so close. Girl, ayaw sa Naraba ko pagkamatay. yabi. Girl, ayaw sa pagkamatay. We need you. Oh my god. That's genuinely good. Ellie, ikaw ba na nagsaka sa second floor? Girl, narabang ko diri sa kandaduhan. Yatay, No. biste. Pwedeng hasul alusinate sa isa, we. Uy, ganina. Uy, ganina rin siya si Pita-Pita ba? Ganina rin si Dris first floor. Asa maga, girl? Kasama sa first Basta floor. ako. Wala, girl. Naragi ko diri sa spawn point. I'm scared. Okay, I saw you. Girl. Okay. Why, wait, oh my god. Okay, let's start now. Oh my god, this is killing ako. Ayaw so. Oh my goodness. This is freaking me out, yo. What if paspas lagi kayo na siya? Pas na yun siya, girl. Ay, jugog. Ay, jugog nga na. Kaya naman ako second floor. Girl, narami sa first floor, girl. Safe room. Oo. Ganina namin. Piste niya. Kanong magkata man kung Ellie, dire na naglabay na ako. Girl, dive Oh, me. Una na. Nakakukoy! Dali, girl. Come here. I think this is the first one game dito na makatag-ayo. Save! Girl! Oh my god! Ah! Girl, run! Girl, kabalo ka, girl. Like, naa siya. Girl! Naa siya sa tumod. Nga, Oh. nag-click na ko. Nag-click na kong e-girl ba para sa kaning closet. Diretso to closet eh. Ako naka I'm too yummy for this bitch. Dayawa. Hoy! Wala dili sa uligig ako. Girl, no, Dio, don't stop. Girl, stop. Don't die, girl, don't die. Yummy, girl. Naano ko Nobody's dying. Dili siya mo click og e. For some reasons like kanang Imuha, Diba? imuha, ilong press ni mo. dili I am so kanang like ilong press na ko pero naa siya kanang murag icon na bubuak siya. Hala? Sure, oy? Yeah. Oy, kisa may gagawa natin TV. Uy, wala natin pag-asag yun. What the hell? Mo. Duyobo. I Tama. freaking found a head. Oh, A what? literal head. Of who? Dili sa toilet. Hey, yo. Maybe it's kuan girl kanang unsa tawag na brainstorming literal. OMG, tago yung nasa second floor. Girl, ikaw ra may isa na sa second floor girl kanamon ko this Oh, kami opos. na amin sa first floor. Safe room? Iko anang yawi. Please.
Isa na lang. Okay, isa na lang. Okay, okay, we can do this, girls. Guys, What the fuck? Di siya mahawa. Di siya mahawa. The girl, na-trap, hapit ko na-trap. May stop siya dito. Ani, ikaw pag-asa ini pangitang isa ka yabi. Isa Tara na siya lang di- yun. tara siya diha. Kuha na ka Nasa second floor. tara ko diri second floor. Okay na, may first floor. Kung makikita kag someone dila, dili na kami. Okay, okay. Stop, you're scaring me. I'm just warning you. Oh my god. I'm so scared. This is freaking me out. Na siya sa first floor. Nadulungay siya sa first floor. I am so scared. Same. Oh hell no, man. Oh hell no. Oh hell no. Hapit kita mga ate diyo ba? May stop siya dad na. Ayaw mo pa Ngayon kamatay, siya guys, first please. Nangato siya Hapit sa second floor. Ellie, Wait, girl! this is your Girl, time. make sound! Girl, make sound! Sir, matrat ka itong ungo! I did. Dili! No, Wala, dili, ikaw ikaw. na! Ikaw may makita! Oh, Kami! kami duha diri dapat dara ra siya dapat sa kuan. Dili ra siya dapat sa first floor. Oh hell no. What? Did something happen? Nasa diri. Nagkatawa siya, girl. Giatat, sige na, girl, ay. Uy, basin day wala di sa second floor. Basin na diri sa first floor. Ninaog na ako first floor. Wala kayo makita sa kuan. Wala. I didn't found anything. Isa na lang gyud, don't you? Girl, oh my god, he's right. Holy, that was so close. I'm gonna die. Oh my I'm god. Miss Girl. Girl, stop. Wala siya dira, girl. Dira ka na matay yo. Na siya dira. Doon na decade Ayaw pa. na. Oh. OMG. Oh my god. I'm legit trembling in my boot. Patay ka dira, girl. Girl, what the hell? Run. Asa man ding isa ka key? Mga bathroom na. Uy, naran sa mga bathroom. Guba, magun TV. Uy, unsa man ni, uy. Di kay ko magsama-sama kay giingnan ko sa gichatan ko sa kuya na magilom na daw kay 11 na wait lang. Okay. Dala kay That's so relatable. Kung hilom ra kay ko, hindi ka na kay nagilom lang ko for my own sake. Lock Sige. in na po, girl. Lock in na po. Kanina ra ko gatig tuyok diri second floor ha. Wala, girl, na nasa first floor, yun.
Pero dili ko pwede makaagi diri. Nana, dito, dira sa kuan, Pikas room. Daras di Dili. Hi, Miss Girl. Dira ato sa Pikas floor. Nasure siya diri nako. You're pinadate. Ato na lang sa first floor. Feel na ko nagit Okay, sa first murag floor. wala. Second floor. Oo gani. That's where I die. Dira na room ba? Tawa daw dira. No. Magsaba-saba lang ko diri kasi hindi ko magsaba. Kailangan mag-break og windows pa para mo attract ang umo diri. Pistol jud din ako. Shit. Nadiri sa second floor, LA nadiri sa second floor. That's just first floor, right? Don't worry. Holy Wala, mother, I'm patay dead, kami. I'm dead. Patay ka. You're dead. Ato sa... Oh my god. That was so close. Oh my god, I thought you were gonna die. Girl, I thought too. Isa na lang yun. Aha, mani, uy. I swear to God, isa na lang yun. Katong roof ba? Katong injector roof. Sana po to. Nung taon ako, Ato sa ka ng mga closet ba? wala man. Lasad. Break glass, oh. Patay ka. Bitch. Nobody's dying tonight. Girl, Doon na, namatay na. doon na mo to ha. Doon na mo to ha. Namatay naman si Miyari, girl. Oh, yeah, right. Hello? Sa may... Andara. Ipang-open ang doors ba sa mga kuwan? Sa mga kita mo something. Wala, Jude. Go run. Kita ka na ko Steph na nagbuwak ra kog windows dahil Oh. mga sa clock. Diba, natin sa ili. Natawa daw. Okay, I found it. Naagit pa eh. Very good, very good, very good. Shit, And anak. you have to hide. Kasi magtagbo mo yun. Nagtagbo. Oh my God. That was so close. Exactly. Run. No time to lose. Kinasha, I think behind. Okay, go. Oh my God, Go. I'm about to shit. Oh my god! Oh my god! Oh my God. The escape, what the fuck? That was, oh my goodness. I almost pissed my pants. Oh my God. Girl, may lalang ka, piss your pants ga, girl. Kaya ako, dere, kay kuwan ko. Oh wait, Ayaw mo shit. did we survive? Yeah, we survived. OMG, Look at us. we did it. Yo, we did it. Oh my God. Oh my God. 500 ko. Even though dog, wala kay ko namatay like fast, and then I found the 2 keys. So yeah, I'm very proud of myself and proud of ourselves. I'm so proud of y'all. Picture ta. Okay. Picture ta right now. Hold on. Biya, gusto nga. Oh, ara. Perfect. Pas